Abishafo ene nsema me de ba besomo no ano eden pan de tie nyina nse maka kire odada sa ade chi ade sa na nsem de do na edoson e wo kese o man kronkron gane ma sei nsem bibiri na e koson e wa ha sei abusua e to nkofo no na yenso de bi etu e ho fese de be ya abibia me kase kan se mu ya nka de ye nyina ye nka bi da me no kase no de tie nyina nse info bi aba abonta na se nsem bi aba betodwa wo hwe screens yi so atimi se kese MFK and to me abusua emphasize that match se Lawson TV abusua so o madaroma yenya e san se mu ya me de ba beso na de tie nyina nse dwumadi a e koson yi ne nyina nse papa bi ana eye abusuafo no bi etime de na ba bi piem e wo se Lawson onum ne nyina e wo fa ba ko a ye se watima bobra kwa ko piem e wo se amanone a obo se papa panyin bi ko adu se sa papa yi etime ne e ono no baba papa no baba awo se akwada na no ana makwa bi piem e wo ha se ya se MFA bizans na ensema wo fa anase mo for wa amanone e ka se enkwara wo baba na wo no mo suspect se wo di wo me e no kure abusua papa na kasa na du baby no ana question to man say ye kwa ku DNA test na odwene ho say papa nsinka obi DNA test di anku bu ebusua ensem na no odin ye beko ye kwa ku full story no edi nkan si ano mo 2000 mezo so benya bre obeka mo abra ye ko nya kwa ku tie sanse mo nyina emu nkyire mu ye e de aba afi mi bi Eja mensa na te say mate meba wo che na se me mo akwa aba eja pani me hwe wa wo ne pani a ye dem ha nyina wo ha nti na se me mo akwa aba ma me nkọ ofa mba cho sa pomboko de ba cho ben mic ne ma me eno a wo nu nua ba e de case e ba bedan ye na ene ba hu se empanifo bi wa ha ba cho anopai no pede boko em se da no me nua ba no e ba ha de case bi bedan mu na eja mensa ene efese menana boy owura enti ne de beda o nti o eja mensa ne nti bibia ni a no obusa eja mensa on so be kire o mu ese eja mensa ba eno eja mensa no kasa wa fidie so so kai de na mpacho oba no wenfa mahu ma mienu oba ne de he owura Debbie obaba ya na wawo wo nana ma wo no we oba pa mpacho te sen ye fro sen age oba no owura ne papa wen pacho ne papa me ne wo ina odwane kakaba me ne bebi wafa sa allegation a enam so amen ne wo papa wa ha en se wo fa no wa ma no so osusu se enkura no papa de wo mu pacho ni de bi ni o ye sure ni de bi eja mensa o sere de enti na o sere eja mensa den aso kan emo adentia emo mebre adentia na yo nwanwa so kan me ba me de o me da emo udi enim ne o enkopo da so nse masa enkura 5 no de ba akukura ni enkopo da so nse masa na eja mensa se udi enim a wakuntai a o wa manoni enkura num ye hu obi a papa wabomode asifie se enkura ne nkonkotena efie ho wafa obi atenam se wonhwe enkura otua school fees ye bibia ade na owura betena wonche wo so ame na o ma owura nko back pacho eye mi nko back ade nti ahwan ya akwa ba bai mfetu ba no ba ono obise se mami no ami akon se obuno mami nya kwen hwan onu mo ti apaja ti one ne ti no okay ono ba mse ade nti oba anadwuna mfetu ba ani mreso ne so ni ntare ne me ya de fo ede ba amsa ya akwa de obu na ya kira so empam no mo na bene mo ne ma be ne che ko ma pa eti obe kansa no wan kasa nso wakoma me nya ko nchen na se wafre na bisa no ho asem me ko sem mum sifi okurambo ho ne kan ma ko nto obuchi ho okay aso mum sifi ho oba pa wo na wo ba no ade nti na oba na betena wo nchen na wo ma ne nkotena ba bia wanya access to quality education wo ko school kama wo fe yo wa ma no ni hwe ne kama ade no waje na tena so ame me pa chu enye sema je na tena one me da me mpeni frase me pa chu ma sama me kan eto se je se enye se oba ma je na tena ho oba ye no mimi fi honom no ono akwana ye na adwen se ma wo fi oyihu wa che enti me yede me ba be hwehwew ena datim sa akwana so ba me bisa no ekwan pa so de enti na waba
no se ma me na apon no se apon se wa ye de no me se obnum bisa akwa ne se nti oban ma me ni hu no e na oti ma me ni so anum asema o se na anopo mu nyina ekoye adwuma o ma maduane susu di nti o ma maduane di na akwa ne class ho ye de o ba toilet nti toilet nim na akwa ne ye de edi dru so ame na me se awura o ba o kra grandma se wo ba ha na o se da bi man kra grandma na me se de nti no man kra grandma nti that me sa de chance ma me ne ye de e frame me e wo phone so me hu so owura ba ha na me se me koje pan no ntimi minim so owura wa ba ha na nye de o ma ha ntimi kofi a me hu so wa ba ha de besi bia ma ye de me frɛ no emu na so na me ni credit na me nya adwuma na me se na me pon a na ma to credit aye de e de afrɛ na ma me na asa frɛ me na o se ama owura ba so na se ma wa ba na o se wa ba de e ne ayi asem e wo ne se o wo fa se wa ba ha de hwe na wanye de wan sa ma ho bi na me se me wo fa nya de obetima aye de aka asim se me wo fa de ono ana ye de etiti ni morum de hwe nkwa na de eti na me wo fa betima ka se akwa na hwe na wa ma ho bi e na hwe na wa ma ho bi me na se nyina na o ye de o pam ye fifi ho ento ye no se na wo fa se ma akwa na ma ho bi ma ade cha na nyoma nyina ye de ba ho no enti mu na me de ma fa anya asem enti na metwen anse me de meti de ma me still na obede obeka ni se ene ye de aba na se na akwa na oba so ame na di sen o enchi bia be sen o boso me na me di kan bai oba onya na de na nso tu free ho mba choma me na ema nani na otifie ho no na oka se tu no oka kire wo fa o se one me wo fa di ho nkomo ba wan kasa so no wo fa kasa ai me na me wo fa nkasa ono wo fa ntam te sen o eye muntem efie na free mo na enhada nkoso sa eno ye ne o papa eja mensen kasa no se wo ba no se owura okọ school so amehwe yamba choko school na de na oba e wo de na kwato school mu na wan frɛ wo fa na ono na si fie de o matena mu amisa ne hwe oba pa enenye easy say wo be wo sebe e baba akọ pekura mpo na obi beja to no se se enkra ni papa nti me fa nkra no na mahwe wo mu enu kwa se uye bonua ye e wo fa side what man say eti nka akra ne ba ne papa mu no na wo se nka wo frɛ wo fa ni bisa ne se wo fa na ni ya wo hwe nkra yi apam me bayi na wo se wo no na adwe wa na se me kura mi tu afiri ho na nka watie afiri wo fa na nka sa enum enu a ye no wo fa kasa afiri abrochire wo no o te ne kasa no me ba cho no ma eno awantie e ka uti anka bo se ya odi kakra e wo fa mu na adwen a e wani tim opese oboa wo ma ne do mu si baabi no ase wo no papa mu ma ne kwan mu ma wo fa ne kwan ma ne hwe wo ma no te se wo ba no be ma na kwa na ase still wo so be ma na tena so ame wo be ma na ko eja mensa wo na no be ma na kwa na tena so ame so me o ka ye so me ne ba mo ne mfrade nko yes o say wa fa nkra ni nyina owura nko ade wo ma ne nko nye ne kwa sa da ono de me ona ba ho na o ka sa asem no me ni teacher ni ne class teacher ene ba ho me ni class teacher ba choma is say sem yanka nyina ma etu ntwa ne ba cho de metima ka say yanka ma etu ntwa mpanifo enkolasu akwa no me ameba enti mesrew ene yanka ma tu ntwa ba cho kwan wo hutime ye mfa ne nko da bi sa wo papa amma kwan a what you say eti eja mensa e ba ne sign na wakontai ene akra ne teacher e ba wo ka kire ne se ono de wo ma ne nko biem oba me ka me nko se na me o hobby me ban o si me pela na mas ma kontan isa no se ma sa ke se me ba fa ko na me onu ba no bi neki ye friend ye friend o si untie mi a me de me friend no madam no so friend no madam ni number o ha o friend me friend se no so di matam no I me pise ma konta me ka mama che o je pede sa ne fu bi di matam eti na ebetimi di akwa na ko oba pa se na mo de ne bai eti oba pa ma me ba cho o ye hwan ya me ba cho me ye Jamen sai young papa okay ya sam ne ko nyina boga frame kan nyina kire me phone so na ya na boga frame na me ne ono mo kasa maka bibia se me sister makwala na nse nye den enko efi aboga esie no eye nkola ne dia enti me srew mante boa ye na nkola ne nye den enko mate panti oba owo ba no se ono ankasa age atum se obema akra na kode a na che se etu atwa na eja mensa wakunta se yenye die no
waso ona na ya o wa hai nanka wo prese ye be enkura 5 ni nyina eja mensa sere na o hwe senka ye be enkura 5 ni nyina DNA na eniema ba ko mienu bi nti no wose ye nya ba ko pewe nko DNA o ti ase se ye nya DNA no me ntiase o nti ase ade nti a me ma wono da bi nya oba we ye wonana onana na ote wonje o se friend sen owura o se yenya wo ni owura die osusu se wo bai na ofa no enti yenya die ni no enimu sa papa bi aniwu a ewiase ode ni moja bebe wiase na wasa ache ne na ada na ode na dafu bi a wenya 70 years ma o papa yi o se ode na dafu bi a wenya 70 years e ma 70 years ampa so wo fa na eka me ba chome na net sisi 70 years ni na wanka se wenya sen me chome 54 o ye sure ma ambacho onya eja ben sa oba na nya sen mo 87 they are 38 years nti oba me ba eja me ba na de na uko 57 ze si e penta ba kwe ana se be ma na ne ti na wanya 70 no percent ka onso ben 10 54 no ko fa ne eja me ba 54 no ko fa ne oba pa me ba 54 no ko fa ne oni mo pese o borrow obi fie card there because papa no anya 70 ampa eja mensa wadan for no o saying na me come me say me ai o saying o show me eja mensa o saying me ko 80 o ko 80 papa no your classmate wadan for no o no ka say no so hwa na wanya ben saying menim le fe no something ma konta kan on do sa etu hwa obenya sen be 68 na nti na wo ba 38 years so ko fa 68 na de ama no na me na me se mpamsremo na ko atimi e between na kwa san ma oba na bro obi tundo obi ma so so ni na wa adwuma mtu na akekan mesa una di between na eja mensa di wana de na ma no eja mensa wana de ma titi ese DNA no wakonta se yenya wo no nana no DNA na onfa confirm na onto aso nhwe wo nana no obeti ase adentia akwa ni moje bi eni mo dabi uni maja mensa peja ti hwa de ni mu mame yase utimu fan a eti amwanku eti DNA no sabe enye se kan ene edi to mini matwa eti se ojuhudi yase ojuhudi abodin ojuhudi se wo nana no umoja ni mu a ade na ampene me enye DNA me mpe me ebusu mi egwase baba to mu ebusu no dabi oye DNA na se enya wo ba se enya ni gwase bi ama me kwasa adentia go se Dabi DNA na also wonya na mentia se dentia adentia aja mensa menyuni aja mensa menyuni dabi menyuni say obeye DNA na eno na meji wadi but the fact say wonana na wakonta ebo suspect say wo moja wom wo ka say wonye DNA ne de na chese no kra bi wo ba bi aja mensa wo di anima no na be ma abusua na ni monyam na san aba eni kwase ma biem aja mensa se se wo ka say wonye DNA na eno na amansan be ka say ne eye wo banti usuro say wo ye DNA na be bo mo etiana na me DNA oba pa adana ase chinchina atwa wo papa nye DNA no ba chenye ni moja na no adentia da ma me ka senye ni moja na papa na me ne wo akwa no oni ha me wo ne na no de ni tifim ti me ni me bia wafa ebisi ne akwa ne nyasen o 12 years ti esa mo ti ase na echinya about DNA no awaja eye chinye nti ne eye DNA na enye chinye so anka eku nsonkro so anka ye hwia hwe because who say nsonkro so na mo aja wonim say we ye nsonkro so eso wo confirm me a won ka say ye te frank tinkitinti no hwia hwe say ye nsonkro so a eti aja sa akra no woje wodi say wo moja ni mu a ma ye nye DNA no de me ka kire wa no no be ade na ka say ko peja mu na bra de ni mu me die nim die dem aja so die ni mu die na me yenye na confirm me chiza o say ekupo chiza bo ba na
Dabi Nyankopɔn kyiri den. O chisa. Sɛsɛn sɛ obɛyɛ DNA. Ese wo ba. Wo fo ba. Deɛ bɛma yɛ nyina yɛ adwuma ayɛ fine. Ne yɛ de anante no ɛyɛ DNA. Adenti na wonye. Adenti a. Ade me anka mo yam. Aja mi juni. Udajmidi. Dabi mi juni. Obapa. Se wan kasa so jehudi. Se o papa enka ho a. Ade na so ntia se me enye DNA no. Ebeboa wan kasa o. Won se wo fei, won na ehwe wo ma no. What you say? As we nya adwumo fine. No ade hwe nkwa ne ye daache a. Omo ye odea. Eti ade na so me enye DNA no. Edi entia. Usura na Asem de nwanwa. Eti usura na. Usura na. Usura de na me enye DNA no. Ngwaso edi se pa. Edi se. Eti aja unim DNA na ebe na besesa udin se na ese wo no. Eni mo kemba ku koma kampe. Dabi we yewu. Dabi sa mo koma bu kampe. Papa suru. Ena be san uti. Amma kremba Na wakonta no onka mounted da. Onka mounted da so no obey da. Me makonta. Me femba Dabi do ama no ne no. Obapa. Wo fa no onka mounted da. Me na me papa na ada. Dabi me ba wo fa na nkasa no. Enye ha na mate kwa me papa me ne na ada. Dabi wakada. Me na ha the first time I wote. Me wakana me na me fa nye ayi asem bia me timi. Asem we pa ya go pompe kukura o. Na papa o de ne na na ba so asa ne nada. Anka ma agrade nkumi mfi ase. Nti agya no na ebe ma ye hu se nokra bi wo baabi no DNA no e na ebe twato why onye ene agya nokra bi wo baabi ono me fa agrade ni nisi dabi ye nisi wo radio so asante ba ya bread ya boy da agya ya bread ya bo eti DNA na na ede be ye adenti na onye agya minti. Ofa wakonta so onye DNA no. Say bi de minti force no. Minti. Na dia na abeka kire no. Enforce no ba dia na abeka wase. Wadaroma. Say dia no kure be dey dinti upa me enye. Minti. Omo makra wi aho. Eh. E wa dia ko mo. Eja. Ma enye DNA no na atamfo anim we. Enko. O say de enko ho. Minti. Oh. Eja, what's about ni edi de menti ase? O say akra no enya wo ba. Wo moja nim. Enti ade a eja wonim, ade a ebe ye ede asan wuti. Eye DNA so ye fa se kan bi anwo. Ye fa pane bi antu anwo. Eye sample kete. No nkora pi, nkora bri nanti owura nkwanti o se de wo ye owura no. Aso owura nkwa na ampese obetena ba bi o sifie no. No say dey so adi ono so nyankura no. Ono so na sin da komadi owura chiro. Onso mo me. Na so susu se ono so ne obeyada. Onso Sana susu. Case na ye den. Elder. Allegations upon allegations. Elder. Mama pama asama ye kan no kra ne se papa yi ẹni tí n'abusua hanom ana brebe ma me kwan ama me de story esi a me gidi se bebre na wo honom nsem ne de se ne bekwa ko wi ni nyina se papa na ante ase ai se ne ko wi papa na ante ase edu bebe no ka se ebe ye wu ana se ebe ye DNA ne dia o sin ko pe wu e chen DNA se ne ko wi nti busua hanom ana brebe ma me kwan ama me de this particular story in so es ko pem se be san so e share bi me n'abusua me se so nya subscribe ya be subscribe ya wi a share mo foforo so enya nsem ni bi nti makraw bye.